Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Après qu'on a vu la classification des marchés selon l'objet, d'abord on va la classification du marché selon les régimes. On va les régimes du marché. Les régimes du marché selon le tableau هذا جوج. عندي le marché de concurrence pure et parfaite وعندي le marché de concurrence imparfaite. شنو الفرق بيناتهم؟ نشوفوا le marché de concurrence pure et parfaite. في هذا لو مارشي هذا كوم سون نون لانديك عندي اون كونكورونس بور اي بارفيت، ما عنديش انترفونسيون دو ليتا، ما عنديش aucun pouvoir ne peut influencer هذا لو مارشي هذا. هذا لو مارشي ما كاينش في لا رياليتي، داكشي علاش كنسميوه سي ان مارشي تيوريك. علاش؟ حيت ما كاينش في لا رياليتي، عنده دي كونديسيون غادي نشوفوهم هنايا، وهاد لي كونديسيون خصهم كاملين بخمسه بهم سون اون نومبر دو 5 بخمسه بهم خصهم يكونوا رياليزي باش يكون مارشي دو كونكورونس بور اي بارفيت. غادي تقولوا لي علاش هو ما كاينش وكنقراوه، ولكن لي نيو كلاسيك ولي نيو اللي اهتموا به علاش؟ حيت اونطون ا رياليزي هذاك لو مارشي، يعني كيبقى واحد كومان غيف، واحد النهار غادي نوصلوا ليه ولكن جامي غادي نوصلوا ليه. سميتو لي كونديسيون ديال هاد لو مارشي باش يكون ان مارشي دو كونكورونس بور اي بارفيت او لا il s'agit d'un marché théorique. La première condition هي la mobilité des facteurs. Les facteurs de production كنعرفوهم، عندي لو كابيتال وعندي لو ترافاي. ما خصش تكون واحد المونوبوليزاسيون دي فاكتور دو برودكسيون، c'est-à-dire عند une entreprise عندها une machine و les autres entreprises ما عندهمش لاكسي لداك لا تكنولوجي ولا داك لا ماشين، او لا اون انتربريز خدامه بواحد دي زانجينيور عندهم واحد الكارير ما كاينش عند حتى شي اوتر انتربريز. دونك لا موبيليتي دي فاكتور c'est-à-dire chaque facteur de production, que ce soit le capital ou le travail, n'importe quelle entreprise peut avoir هادوك لي فاكتور دو برودكسيون، وهاد لي فاكتور دو برودكسيون يقدر اليوم حتى شي انتربريز ما تقدر تحتكرو. سيتادير يقدر يكون عندي اليوم انجينيور، هاد النهار هذا يدير دي ميسيون وغدا يبدا في اوتر انتربريز سون اوكان اوبستاكل. دونك سالينا موبيليتي دي فاكتور. عندي لا فلويديتي دو مارشي. لا فلويديتي دو مارشي هي لا ليبر انتري et sortie du marché. Autrement dit, le marché m'affiche des barrières à l'entrée. Qui fait n'importe quelle personne ayant les moyens ou ayant la compétence peut créer l'entreprise et entre sur ce marché. ماخصش تكون des barrières بحال les barrières كيكونوا بحال المارشي بانكير ماروكان مثلا فيه لي زاغريمون. شنو هما لي زاغريمون؟ هما واحد الرخص خص اي بنك، اي واحد بغى يدير اون بنك في المغرب خص تعطالو داك لاغريمون من بنك المغرب. هادو بارمي لي باريير. بارمي لي باريير ا لونطري اللي كاينين مثلا في السيكتور دو تيليكومونيكاسيون عندنا انوي وميديتال باردون اورانج وعندنا اتصالات المغرب. هادو عندهم دي تكنولوجي تري ديفلوبي، وهذيك لا تكنولوجي تري ديفلوبي حتى هي كتشكل واحد الباريير ا لونطري، c'est-à-dire n'importe quelle entreprise باش تدخل في التيليكومونيكاسيون خصها تكون عندها داك لا تكنولوجي. نشوفوا لا ترانسبارونس دو لانفورماسيون. هادي اش كتعني؟ كتعني كو شاك انتربريز ما يكونوش عندها دي سيكري. chaque entreprise doit publier d'une façon périodique les informations sur sa structure, sur son bilan, sur son activité en général. La quatrième condition est l'atomicité des agents. Qu'est-ce que ça veut dire l'atomicité des agents? Quelque chose qui est atomique, généralement كنعرفوها في الفيزيك هي شي حاجة صغيرة بزاف. هاد l'atomicité des agents شكون هما لي زاجون؟ لي زاجون هما لي زوفرور ou les demandeurs, c'est-à-dire les entreprises et les particuliers, les acheteurs.
هادو خصهم تكون لاطاي ديالهم صغيره بزاف. علاش؟ حيت الا كانت عندي اون انتربريز دو غران طاي il peut exercer واحد لو بوفوار على داك لو كليون et il peut exercer واحد لو بوفوار على هادوك لي كونكورون ديالها. دونك باش ما تكونش واحد لونتربريز دومينونت خصهم كاملين يكونوا صغار. كذلك لي ميناج او لي زاشتور حتى هما خصهم يكونوا دو تري بوتي طاي باش ما يدومينيش واحد لاشتور على لي زوتر اشتور. l'homogénéité des produits. l'homogénéité شنو هي l'homogénéité؟ l'homogénéité هي presque similaire ولكن هما sont pas similaires, c'est-à-dire les produits يكونوا غير متقاربين بيناتهم ماشي يكونوا بحال par exemple les produits de substitution تقدر تلقى مثلا في الصابون كتلقى الصابون ليكيد والصابون ديال الحجره مثلا ولا الصابون غبره. هادو دي برودوي هوموجين. هاد l'homogénéité de produits ما تكونش une entreprise est distinguée par la production ديال واحد لو برودوي ما عندش لي زوتر. دونك يخصهم يكونوا كاع لي برودوي هوموجين ويكونوا لا بلوبار يكونوا سبستيتيابل. هادو لي كونديسيون. الا ما تحققش غير واحد من هاد لي كونديسيون on ne peut pas parler de marché de concurrence pure et parfaite. دابا غادي ندوزو لو مارشي دو كونكورونس امبارفيت. هذا كيتسمى لو مارشي ريال حيت هذا هو اللي كنلقاوه سور في لا رياليتي اون جينيرال. هذا بدورو كينقسم بليزيور تيب. المهم غادي نهضروا غير على هاد لي 3. عندي لو مونوبول وعندي لوليغوبول وعندي لا كونكورونس مونوبوليستيك. Le monopole معروف عندي un seul offreur face à plusieurs demandeurs. L'exemple في le Maroc عندنا par exemple l'OCP ديال الفوسفات دونك ما كاينش شي كونكورون ديالها ولا une entreprise similaire ديالها. عندي السكك الحديدية l'ONCF حتى هي ما عندناش une autre entreprise ديال السكك الحديدية من غير l'ONCF. دابا l'oligopole شنو هو quelques producteurs ou quelques offreurs face à plusieurs demandeurs, vendeurs ou quelques acheteurs ou quelques offreurs هادو كيكونوا deux situations, soit en situation de guerre كنهضروا على l'oligopole de guerre, soit en situation de paix كنهضروا على l'oligopole de paix. L'oligopole de guerre كيكونوا هادوك لي زوفرور اون كونكورونس. هذا ما كيعرف هذا وهذا كما كنقولوا يحاول يطيح السوق على الاخر. دونك ما كيتفاهموش على لو بري ما كيتفاهموش على لا برودكسيون على لا كونتيتي برودويت اكسيتيرا. غادي نشوف l'oligopole de paix هو العكس ديال l'oligopole de guerre. كيكونوا عندنا quelques زوفرور وكيكونوا en situation d'entente de oligopole de paix. عندي quelques زوفرور en situation d'entente ou en situation de coordination sur le prix de vente. ولكن هاد l'oligopole de paix est interdit légalement باش نديرو واحد بحال هكا دي زونطونت explicite toujours كيكونوا implicite, c'est-à-dire ما يقدروش يديروا مثلا ان كونطرا فيها oligopole de paix حيت interdit par la loi. ولكن نقدروا كوم دي ميناج نقدروا نلاحظوا ان كاين واحد لا كونسيرطاسيون اونتر هاد لي زونتربريز. فينالمون عندي لا كونكورونس مونوبوليستيك. هاد لا كونكورونس مونوبوليستيك عندي واحد لو مارشي دو كونكورونس ياك ولكن chaque سميناه مونوبوليستيك حيت chaque entreprise il essaie de pratiquer واحد لو مونوبول. غنشوف l'explication ديالو هنا. Plusieurs offreurs, chacun essaye de se différencier des autres. Chaque entreprise كتحاول تكون distinguée des autres entreprises باش par la monopolisation ديال واحد لو برودوي ولا واحد لا méthode de vente ولا واحد لا méthode de production اللي ما عندش les autres entreprises. Par exemple, le marché des automobiles, c'est un marché de concurrence monopolistique. Chaque entreprise il essaye d'être distinguée des autres entreprises. عندي مثلا Volkswagen كتحاول تخدم على la robustesse. عندي par exemple Dacia كتحاول تخدم على سميتو على ليكو يكونوا ليكو moins cher.